ہم خلیفۃ الرابع نے فرمایا، باندھی خلیفۃ بھائی. الرابع نے فرمایا عیسیٰ کو زندہ کر دو، عیسیٰ کو زندہ کر دو، جماعت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا مان لیا عیسیٰ فوت ہو گئے، واپس آنے کا، کسی مسیح کے واپس آنے کا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ تو یار فوت ہونے کی حدیث خبر میں تو ہے نا، ہاں حدیث جی. میں پیشن گوئی تو پائی جاتی ہے نا۔ حدیث دی تو میں تانوں نہیں پوچھا، قرآن دی پوچھی گل. نہیں قرآن میں تو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی علی احمد صاحب قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو جدوں ہے ہی نہیں قرآن وچ عیسیٰ علیہ السلام دے فوت ہونے دی خوشخبری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ وفات دے گا، ہن تسی انہوں کو پڑھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں نا، واپس آنا. وہی تو وہ قرآن بات میں، آپ کی وہی ٹھیک ہے۔ تو قرآن جب میں قرآن، 24,000 یار کا رحیل نظام ہے، بات تو کرنے باندھی دو یار، یار رحیل کیا ہر ٹائم جب دل کرتا ہے درمیان میں، بات یہ ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو واپسی کا بھی کوئی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے تو وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، مگر جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے تو نبی کی پیشن گوئی کی ہے، تو اس سے پھر صاف نظر یہی آتا ہے نا، تو مثل کی ہے۔ حقیقت بات والے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو وفات پا گئے ہیں، ان کے نام پہ ہی کسی نے آنا تھا۔ بنے دسو ڈان صاحب، جڑا فوت ہو جائے وہ دے واپس آن دیاں خبراں سچیاں ہو سکدیاں نا؟ یار مثل کی میں کہہ رہا ہوں، مثل اصل کی تو گل نہیں کر نا۔ رہا، حدیث وچ مثل یار دا بیان نہیں ہویا. کسی چیز کی فوٹو کاپی مثال ہے، نہیں میری ڈان بات صاحب سنیں، کیڑی حدیث وچ میری لکھیا کہ بات تو مثل سن آئے لیں۔ گا؟ یار کیڑی حدیث علی وچ صاحب بات تو سن لیں، سن لئی نا بات تو تہاڈی گل، سنیں، سوال مثال کے میرا طور سن پر لو آپ نا. کا تہاڈی گل سن لئی ہے، میرا سوال سن لو. میں کہہ رہا مثیل دا، مثل دا کتنے لکھیا ہے حدیث وچ کہ کوئی مثل آئے گی یا مثال آئے گا یا فوٹو کاپی آئے گی؟ وہ حدیث دس دیو بس. کسی حدیث بھی یار نہیں جب لکھیا کہ فوٹو کاپی آئے گی. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہو رہی ہے، تو جو حدیث میں آیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا ہے، تو اس سے مطلب مثل ہی ہے نا، یہ کسی کو تسی نام مطلب دیا کڈ رہے گیا ہو ہے۔ نا، تسی مطلب کڈ رہے ہو. حدیث نے تے نہیں مطلب یہ کڈیا نا جڑا تسی کڈی جاندے ہو. حدیث نے تے نہیں کہا کہ مثل آئے گا. حدیث نے تو کیا عیسیٰ ابن مریم آئے گا، تو وہ تو قرآن نال ٹکرا رہی ہے حدیث. قرآن کہہ رہا فوت ہو گیا، حدیث کہہ رہی آ رہا. تو تسی کدی مننی، قرآن دی یا حدیث دی؟ تسی ڈان کسی دی نہ منو، آہاں جڑی مننی سی آہاں من اچھا لئی ہے، تسی نہیں مننی۔ میری بات سنیں، نہیں اوقات صاحب مجھے تسی. بولنے دیں آپ۔ او دیکھیں کون علی احمد عقاب؟ صاحب، میں عقاب نہیں ہوں یار، کیسا تو فضول اوکے آدمی ہے، ٹھیک ہے، دماغ سے شاہ رخ صاحب میری بات سن لیں۔ علی احمد صاحب، جی آپ جی۔ کا عقیدہ مسیح تو نہیں ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ سال علیہ سے السلام مسیح آئیں تو. گے فرشتوں کے کندھے پہ سر رکھ کر، ہاتھ رکھ کر؟ ہاں. آپ کا کون آئیں عقیدہ گے؟ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ میں نے ابھی تو بتایا، میرا عقیدہ بتایا تو ہے، فوت ہو گئے. قرآن نے بتایا فوت ہو گئے، میں نے کہا مان لیا ٹھیک ہے، فوت. پھر آپ تو وفات کے قائل ہیں، اب تو واپسی ماشاء اللہ کا پھر آپ وفات کسی کے قائل ہیں۔ واپسی، کسی مسیح کے نہیں واپسی چلے مسیح. رحیل صاحب، ایک منٹ، ایک چھوٹی سی بات مجھے بھی کرنے دے، بات یہ چلے ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی مان لی، آپ ہمیں یہ بتا دیں تو یہ ختم نبوت کدھر ہوئی ہے، پھر یہ بتا دیں۔ کیڑی ختم نبوت کدھر ہوئی؟ پہلے مسیل دا، وہ مسیح تو اے دا، مسیح مسلمان دا تو کہتے ہیں مسئلہ حل ہو ختم گیا نا. نبوت ہو گئی ہے، تو اب ہن کوئی نبی نبوت نہیں آ سکتا تھے، یار دوسری انہوں دی طرف گل دا تے انتظار بھی جواب کر دیو رہے ہیں۔ یار، مسلمانوں پھر اس تے کوئی مسلمان گل کر رہے ہیں؟ یار بنی اسرائیل میں بات ان سے کر رہا ہوں، وہ ان کو اچھی بھائی ان لگے کی نہ سوال لگے، کا وہ جواب مجھے دیں جو نا، انہوں مرضی نے جو بولے، سوال آپ کو کیا ہے پرابلم کیا ہے؟ آپ تو انہوں میں نے مسلمان ہی نہیں ہو تو۔ ڈان صاحب، ڈان صاحب میں کہہ رہا وہ تے مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ واپسی دی تے خبر کوئی نہیں نا کہ کسے مسیح دے آن دی. وہ تے مسئلہ ہو گیا حل. ہن آ جاؤ ختم نبوت دے اتنے. ختم نبوت دے اتنے تسی کی کہندے ہو کہ ختم نبوت نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے؟ ظاہری نبی بات آیا؟ ہے، تو کدھر ہوئی ہے ختم نبوت؟ کوئی نبی آیا ہے؟ رسول یار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ نبی ایک آیا؟ بات پہ رہتے نہیں ہیں، ایک بچوں والے کام کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، پہلے ختم نبوت تو پیش کریں نا، ختم نبوت ہوئی کدھر ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہوئی ہے، نبی آیا، اس طرح نہیں ہوتا، دو تین باتیں ایک ہی دفعہ نہیں، جو ہے تو اگر آپ کوئی جمع کر کہے. لیتے، اس طرح نہیں ہوتا، پہلے ختم نبوت ڈان پیش صاحب، کرے، ختم نبوت کدھر ہوئی ہے؟ ڈان صاحب میں مان لیا کہ ختم نبوت نہیں ہوئی، تسی کہہ رہے ہو نبوت جاری ہے، تہاڈی گل مان لئی. بحث تے نہیں اسی کرنی، لڑنا تے نہیں ہے. تہاڈی مجھے گل بھی، مان لینی مجھے تو آپ قرآنسٹ لگ رہے ہیں یار، مجھے ہے. یہی لگا ہے آپ قرآنسٹ ہیں آپ بھی۔ اچھا اچھا اچھا. ہن میں پھر قرآن اس نال گل نہیں کرنی تسی. سوال کرو تے قرآنسٹ ہو جاندے ہو۔ نہیں ایک منٹ. اگر میں قرآن اس تانوں لگ رہا تے قرآن اس نال تسی گل منع کیتا ہے تانوں کسے نے، نہیں قرآن نے میں یا یہ نہیں کہہ رہا، آپ بھی دیکھیں، وہ دیکھیں بھائی میرا علی احمد سوال صاحب، ہے، میں تے تانوں یہ پوچھیا بات ہے تو تہاڈی. سنے یار، بات میرا کرنے نہیں دیتے پھر ایک اس منٹ طرح نہیں ایک میرا ہوتا پہلے بات۔ سوال سن لو، پہلے سوال سن لو، نہیں پھر گل نہیں، کر. میں سوال کہہ چھوڑے، رہا. میری بات چھوٹی سی، مجھے بات چلو کرنے دیں کرو کرو پلیز۔ گل کرو.
کرو. دیکھیں آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، پاکستانی ہیں الحمدللہ، آپ بڑے ہیں، محترم ہیں، عزت کے قابل ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے دوسرے مسلمان سارے انتظار کر رہے ہیں اور ان کا ایمان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپسی آئیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو پھر اس طرح جو ہے تو وہ میں نے اس لیے کہا ہے، تو مجھے پھر اس وجہ سے شک پڑا. آپ قرآنسٹ ہیں، میں نے اس لیے بولا ہے. چلو کوئی گل نہیں، تمہیں اگر شک پیا بھی ہے تو میں قرآنسٹ کوئی نہیں، تے قرآنسٹ ہونا بھی پیڑی گل کوئی نہیں. اگر کوئی کہندا ہے کہ میں قرآن دی گل مننا تے انہوں تسی قرآنسٹ ہی کہو گے نا. تو بھائی تے جان اگر وہ جن قرآن دی پہ گل قرآن مندا ہے، نازل ہن ہوا گل ہے، تسی جن کر پہ کی قرآن لئی ہے. نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ پھر مسلمان میں کہہ کیسے ہیں؟ رہا تسی جو گل نبی پوری پاک کر. صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو میں تے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان، منو تسی قرآنسٹ نہیں، کہہ رہے ہو. آپ آپ رکھتے ہیں، میں نے یہ نہیں بولا تو آپ میرے نہیں رکھتے. باقیوں کا تو جواب دے. میں نہیں ہوں نا ڈان صاحب. میرے سے آپ بات کر رہے ہیں یا باقیوں سے بات کر رہے ہیں؟ چلے رحیل صاحب آپ بات کریں، ان سے میں سنتا ہوں. وہ یہ رحیل صاحب پوچھنا آپ چاہ رہے ادھر ہیں ہی ہیں؟ کہ آپ مرزا صاحب پہ ایمان رکھتے ہیں یا لعنت بھیجتے ہیں ان پہ؟ نہیں، یہ مجھے قرآنسٹ لگ میں رہے ہیں، تیری بنی ماں اسرائیل پہ کے بھول لگ رہے بھیجتا ہیں. ہوں، میں میں مرزا لعنت صاحب پہ عزیر لعنت نہیں تیری ماں بھیجتا. پہ بھیجتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ نہ تجھے پیدا کرتی اور نہ میں تو مرزا صاحب کے اوپر بالکل کوئی بھی غلط بات نہیں کہتا، نہ مرزا یار آپ صاحب نے کو. ادیر ملک کو نیچے نہیں اتارا اور اوقاف صاحب کو نیچے اتار دیا، کتنی غلط بات ہے. آپ نے ادیر ملک کو نیچے نہیں اتارا، گالیاں وہ دے رہا تھا، اس نے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے. بھائی میں نے کوئی گالی نہیں نکالی. زاہد جمیل ذرا مجھے بتاؤ، مجھ پہ الزام لگایا تم نے کہ میں علامہ عامر نذیر صاحب کی دکی ہوں. سب سے پہلے تو دکی کا مطلب بتاؤ اور ثبوت پیش کرو، نہیں تو معافی مانگو. لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا مطلب ریپیٹ کرنا مجھے آواز نہیں آئی. اگر تو پیودہ ہے نا، اگر تو اپنے پیودہ ہے ثبوت پیش کر. نہیں آپ یہ رحیل احمد جو ہے یہ احمدی نہیں ہے، یہ گالیاں دیتا ہے مرزا صاحب کو، یہ احمدی نہیں ہے. یہ آپ ملحد ہو کیا رحیل احمد؟ ہلو، اچھا، میں احمدی نہیں ہوں. ایک شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہے، جس طرح 1,24,000 پیغمبر گزرے. اپنے آپ کو احمدی بھی کہتا ہے. سرکاری اس کو کہتے ہیں تو احمدی ہے، اور احمدی بھائی اسے کہتے ہیں تو سرکاری ہے. وہ بیچارہ بیچ میں لٹک گیا ہے اور اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے. اور تسی کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ دینے والے، یا مجھے سرکاری کہنے والے یا احمدی کہنے والے؟ بھائی میں احمدی ہوں، جس طرح کہ ملک ایوان صاحب احمدی ہیں، اسی طریقے سے میں بھی احمدی ہوں الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، جس طریقے سے پچھلے 1,24,000 نبی گزرے. لغ دی لعنت ہے سرکاریوں پہ، وہ کچھ بھی کہتے رہے، مجھے سانو کوئی فرق نہیں پیندا. مرزا صاحب نو آکھا کہ مسیح موعود دی فلانی ڈھینگی کذاب دجال ریکارڈنگ ہے ساڈے کول. اپنے باپ کا ہے تو پیش کر، اپنے باپ کا ہے تو پیش کر. ایڈیٹنگ نہیں کرنا، ایڈیٹنگ نہیں کرنا، ایڈیٹنگ نہیں کرنا، ایڈیٹنگ نہیں کرنا، لعنت ہے، ایڈیٹنگ نہیں کرنا. ایڈیٹنگ نہیں کرنا، ایڈیٹنگ نہیں کرنا، سرکاریوں پہ لعنت ہے. میں مرزائی نہیں ہوں، لیکن رحیل احمد احمدی نہیں ہے.
अच्छा रहील, अभी फैसला कर लेते हैं। जाहिद, एक मिनट, अभी कुछ भी नहीं करना, लगाना नहीं है। रहील, आप कलमा पढ़ के कसम खाओ मैं अहमदी हूँ। कलमा पढ़ के माइक खोलो, कलमा पढ़ के बोलो। जाहिद एक मिनट, एक मिनट, जाहिद एक मिनट। रहील, कलमा पढ़ो और बोलो मैं अहमदी हूँ, बोलो। लाओ छोटो जी जैसा लाओ, मैं भेजना थोड़ा सीने की लाओ जरा। अभी कलमा ओ नहीं कौन पड़ेगा। मर गया, ये सन्नाटा ही हो गया जे। रहील, कलमा पढ़ के बोलो मैं अहमदी हूँ, बोलो, कलमा पढ़ो। नहीं कलमा पढ़ रहा ना, दाल में काला है। रहील देखो देखो, एक मिनट, जाहिद जाहिद जाहिद, एक मिनट, कुछ भी नहीं करना। देखो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अहमदी मुसलमान हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे खुदा कब्र में भी अजाब दे। मैं, देख लो, मैंने बोल दिया ना मैं अहमदी हूँ। आप भी कलमा पढ़ो, बोलो मैं अहमदी हूँ। नहीं बोलेगा, दाल में काला है, अभी पता भाई चल गया जमील साहब, क्या यार। मेरी चोली विच बैठ के सबूत दिखाओगे? ये बहुत गालियां देता है, रहील अहमद बहुत गालियां देता है। भाईजान देखें, देखें, हमारा जो कलमा है ना, सारा सारा कुछ इसी में ही है, सही है। ठीक है, हमें लोग मुसलमान काफिर मानते हैं, जो भी हैं, मगर हम तो कलमा पढ़ते हैं ना। बात करने का मकसद ये है, तो मैंने कलमा पढ़ दी है, तो रहील की दाल में कुछ काला है, इसे ये बोल ही नहीं रहा। कलमा पढ़ो और बोलो। नहीं, वो नहीं उठाएगा। आप वीडियो चला दो, चला दो, अभी पता चल गया है, चला दो आप। लख दी लानत है झूठों पर, लख दी लानत है झूठों पर, झूठों पर लख दी लानत है, झूठों पे लख दी लानत है। नहीं रहील, 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 बात सुनो। रहील तुम कलमा पढ़ के बोल दो, हम भी तो असली अहमदी तो हम ही है ना। असली अहमदी तो हम ही हैं, बोल दो, कलमा पढ़ के बोल दो। अगर अगर अपने बाप का है ना तो एडिटिंग नहीं करना, अपने बाप का है तो एडिटिंग नहीं करना, एडिटिंग नहीं करना अपने बाप का है तो। तो उसको चलाने दो। रहील क्या कर रहे हो? म्यूट करो, सब म्यूट करो, मैं भी म्यूट करता हूँ, लगाओ आप। अहम ओ जो भी वो जो एडिटिंग भी ऐसे मसीह किमें हो माऊद जानी है? ओ यार अलैहिस्सलाम को पागल है म्यूट गाली तू, करो दी है, एडिटिंग प्लीज, ऐसे म्यूट कितने हो करो, जानी है? सारे म्यूट करो। वो एक म्यूट लाख करो चौबीस वीडियोस हजार को को। देगा। जिसने भी मिर्जा साहब को गाली दी या कुछ गलत कहा, वो 1,24,000 को देगा। रील म्यूट करो। सुने सुने, सब ने सुना है तो। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। सरकारियों को ही कहा होगा कुछ। कुछ समझ नहीं आया। सही साफ समझ आया है। तू रहील, तू आंबर नजीर की दुखी है, उसने तुझे इसलिए छोड़ा है। तो दादा की जब भी बात कोई सुनना अच्छी चाहिए, बात दादा हो, जी तू ने कुछ ना कुछ अगली गड़बड़ अगली करे, सुना उधर देने ना। लड़ाई हो। जय जमील, और जय जमील की बात सुन लेने दादा की। आंबर नजीर ने, जाहिद एक मिनट, जाहिद जाहिद जाहिद, छोटी सी बात है। आमर नजीर ने इसको मजमे के अंदर इसलिए छोड़ा है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ ना कुछ ऐसी बात करो तो जिसके साथ जो है ना कोई शुगल मेला लगा रहे और लोग इकट्ठे हों, और हम जमाते अहमदिया को बदनाम करते रहे। मुझे अभी पता चल गया है। रहील, अगर सच्चे हो तो कलमा पढ़ के कसम खाओ। रहील मैं ला तुम्हारे साथ इलाहा हूँ, तुम इल्लल्लाह कसम उठा मोहम्मद दो, रसूल कलमा अल्लाह। पढ़ के। हम असली अहमदी तो हम हैं।
यार अब्दुल्ला आप तो 1 मिनट उसको कुछ चलो सही है यार, थैंक ला चलो इलाहा जजाकल्लाह इल्लल्लाह खैर। शवारमा शवारमा क्या यही ला चीज़ है इलाहा शावरमा मेरे को इल्लल्लाह मालूम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह। कसम चुप के कहना कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ना कभी कुछ गलत कहा ओशो आवाज़ में, ना ही कभी सोचा। ये एडिटिंग की हुई हो सकता है, एडिटिंग की हो या स्लिप ऑफ टंग हो, ये ओशले तो पीती है, उसके लिए ओशले मैं अल्लाह पीती की है हुज़ूर या माफ़ी मांगता हूँ। होशवास में नहीं कहा, हो सकत पीती है या कितना झूठ बोलता है ये बंदा। यार रहील समझ आती आ है जाओ शावरमा खाते हैं ਉਹ साथ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਜੈ ਜਮੀਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इन्हें साफ किया तेरे, इन्हें साफ किया तेरे मसीह मौद दी भैन दी लाने। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ। ये हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो। हाँ हाँ स्लिप ऑफ टंग हो। एआई भी हो सकता है। जो मुझसे बात कर रहा था मैंने उसी को कहा होगा, जो मुझसे बात कर रहा था मैंने उसको कहा होगा। मुझे तो राहील मुल्हिद लगता है, ये ना इधर का है ना उधर का है। ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਢੂਈ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਛੂਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮਦਈਆਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अब सुन लो ज़रा, अब सुन लो मेरी बात भाई। देखो ये जो मुझे उकसा रहा था ना बंदा, वो मैंने उसको गाली दी होगी। नाऊदु बिल्ला मसीह मौद अलैहिस्सलाम को कौन गाली दे सकता है? उनके बारे में कौन गलत कुछ कह सकता है यार? इतना सेंस आप भी रखते हो, और मैं कलमा पढ़ के तुम बोलता दे हूँ, ला सकते हो इलाहा ना, इल्लल्लाह। तुम दे सकते हो। कलमा पढ़ के
कलमा पढ़ के बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को कभी गाली नहीं दी, ना दे सकते, ठीक है। मिर्ज़ा साहब को मैं सच्चा नबी मानता हूँ, अल्लाह का जिस तरह 1,24,000 गुजरा है। नहीं, बचत हो गई है। वजी नहीं है, बचत हो गई है। वो गलत फुटपाथ तो चढ़ के वहाँ चढ़िया तो दूसरी गड्डी सामने आ गई है। नहीं, ठहरो ठहर, किधर चलना है? तू कलमा वाला है, किधर चलना है? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ये वैसे जो रहील था ये सरकारी अहमदी था कि हकीकी अहमदी था? अच्छा ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵਰਮਨ ਥੂ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਸਰਾ ਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और राहिल कितने गया है? ਰਾਹੀਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸ ਗਏ ਆ यार ये तो वाकई राहिल वाला पकड़ है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋ ਆਡੀਓ। मैं सुनिए ये तो वाकई कलम पकड़ है। कितने कटिए गाल किड़ा राहिल भैन। अच्छा मलक साहब ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। मलिक साहब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोल। हाँ हाँ मलिक साहब मेरी आवाज आ रही है? मलिक साहब 1122 ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ 59 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ 59 ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕਰਾਵਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਚਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਰਦਾਈ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਘਰ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੱਕ 2% ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਹ ਟਕੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਭੈਣ। ਹਾਂ ਓਏ ਰੀਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? $2 ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਮਰਜ਼ਈਆ? ਚੱਲ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਓ ਮਿੰਟੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਏ ਛੋਟੇ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛਿੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਚਾ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਮ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਐਲਾਮ ਦੂਏ ਦੇ ਐਲਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ।
जाहिद भाई, मिर्ज़ा साहब के ऊपर वही जो आती थी तो एक और फरिश्ता भी होता था, मीठी रोटियों वाला फरिश्ता। आओ आओ आना, मुझे पहले बताओ दुखी क्या होती है। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ। जाहिद भाई, आपकी तरफ अफ्रीका में भी ठंड ठंड है इस वक्त? गर्मी है। ये तो न्यूजीलैंड में भी बड़ी गर्मी है। ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ। صحیح بارڈر کدا ہے؟ ساؤتھ افریقہ دا؟ صحیح، کوئی ویزا کوئی پاسپورٹ کی لوڑ نہیں پیندی؟ وہی میں کہہ رہا نا، انہوں نے بھی نہیں لوڑ پیندی ادھر ادھر جانے واسطے ویزے دی۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح۔
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ? हाँ भाई, मलिक भाई। हाँ भाई, कैसा है? हम ठीक है, आप सुनाओ, आप कैसा है? अल्लाह की रहमतों में है, खुदा के फजलों में है। मलक साहब नीचे तलावत हो रही है, ये राना अहमद मुबारक तलावत कर रहे हैं, ज़रा देखिए कहाँ पर? नीचे कमेंट सेक्शन में। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ। मलिक भाई, जी भाई। आपका मुझे बाल बहुत पसंद है, बाल अच्छा लगता है आपके ऊपर। हैं, हमारा आशिक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पठान का कोई पता नहीं हमारा कभी क्या हो जाए। हम पठान नहीं है, कौन है आप? हम तो बलोच है। हाँ, तय बलोची है। आओ आजा। हाँ ठीक है ठीक है, मेरा बलोची बहुत दोस्त था पाकिस्तान कराची में ना। अच्छा, माशाल्लाह मैं- माशाल्लाह। मैं ब्रावी उनको- ब्रावी मैं बलोच उनको- या? हम पंजाबी है, लेकिन उधर हम जिधर रहता था ना, सिंधी गोट था, हमको आता है उसका सिंधी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हमारा तुर्बत बहुत का दोस्त- असली असली बलोच हूँ, दश्त का बलोच हूँ। हाँ, हम उधर हेमन गोट में हमारा बहुत फ्रेंड था ना, बलोची। अच्छा। हाँ, हम उधर से कभी चर्च लेने जाता था, कभी कुप्पी लेने जाता था। वहाँ पे बहुत पीता है लोग। मलक साहब ये हमारा तो हमारा काजी हाइट यार वाइट अच्छा था ना, कदमत अच्छा था, कपड़ा मपड़ा, वो हमको सारा इस गिज के उसका दोस्त, हमारे दोस्त का दोस्त समझता था ये CID का है। अच्छा वो यार, आप समझता था। बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, ये कैसा आप ये आ गए इसमें कादियानी इसमें? देखो भाई, कैसे लगाया आपको इसको, इसके अंदर कैसे लगाया आपको? बस माँ बाप की बददुआओं का नतीजा। माँ बाप की इनको दुआएं हैं, ये ऊपर जो बैठे हैं ये माँ बाप की दुआएं हैं। दुआएं हैं तो हमें बददुआ कबूल है। बात ये है प्यारे भाई बताओ ना, जरा कैसे जी। देखो सबसे पहली बात जो मैंने ये बात देखी कि हमारे उलमा झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, खुदा की कसम, कुरान मजीद के नुक्ते ज़ेर ज़बरें शोशों की कसम, ये झूठे हैं। जमात अहमदिया पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपने आप को सच्चा करने के। इन्होंने ये समझा हुआ है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाली और इमरान खान वाली पार्टी है जिस पे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। जिन्हें पता नहीं है कि ये अल्लाह का दीन है, सियासी पार्टियाँ नहीं हैं। और अल्लाह के दीन में झूठ की एक बाल के समय से की भी ना दीन में गुंजाइश नहीं है झूठ की। अगर आपका दीन किसी पर इल्ज़ाम लगाकर झूठ बोलकर अगर सच्चा होता है, कुरान की कसम वो झूठा दीन है, वो अल्लाह का दीन नहीं है। अल्लाह के दीन को किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सच्चाई का दीन है। जिसने मानना है उसने थोड़ी सच्चा होना है, झूठ बोल के उस है ही सच। वो दीन अल्लाह का है ही सच। अगर सच को भी मुखालफिन पर झूठ और बेईमानी और इल्ज़ाम तराशियों की ज़रूरत है तो वो सच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये पहला मेरा स्टेज है जो अहमदियत की तरफ मुताला करने का कि हमारे उलमा क्यों झूठ बोलते हैं। मैं एक ना अहमदी हुआ था, बनावट वाला अहमदी, झूठा मूठा अहमदी, खुद जासूसी करने के लिए अहमदी। तो जब मैं अहमदियों में गया और जासूसी की तो ये तो यही कलमा, यही कुरान, यही नमाज, यही रोज़ा, टोटली यही चीज़। और हमारे आलम झूठ बोल बोल के थकते नहीं हैं कि इनका कुरान हो रहा है, इनका कलमा हो रहा है, इनका नमाज हो रहा है, इनका दीन हो रहा है। हालांकि मैंने आपको कोई यकीन, मेरा माँ बाप तो अहमदी नहीं है, मैं अहमदी हुआ हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मेरा माँ बाप दोज़ख की आग में जलें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सब इल्ज़ाम है, कोई ऐसी बात अहमदियत में मैंने नहीं देखी 20, 22, 24 सालों। जब मैंने अपने बंदों को बताया कि ये तो इल्ज़ाम में याद नहीं, वो कहते नहीं तुम्हारे सामने नहीं करते ये, जब तुम वहाँ से आ जाते हो फिर करते।
24 سالوں میں آج تک میرے سامنے نہیں کیا، لیکن جب میں آ جاتا ہوں پیچھے سے وہی کہتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بتاتے ہیں. کوئی عقل کی بات ہے، کوئی ایمان کی بات ہے یہ؟ تو یہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ اب میں مطالعہ کروں گا کہ اللہ کے دین کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جھوٹے ہیں، اس میں پکی بات ہے. جس میں جھوٹ شامل ہے، الزام شامل ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے. تو یہیں سے میں نے تو پھر اللہ ملک کے صاحب آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کرتا ہوں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں. اور جاہل نہیں اکبر ویسے اور بھی جاہل مشرق اکبر میں نے وہ بات مشرق کی کی ہے. دعا کیسے کرتے ہیں؟ اور جاہل اکبر، جاہل کے بچوں کبھی تو ایمان کی حق کی بات کر لے گا. میں نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے ماں باپ دوزخ کی آگ میں جلیں. جاہل اکبرو جو بے ہاں ایمان وہ اسی تو بے ان کو ایمانی اور بات نہیں سمجھ آئی دجل ملک کی صاحب، وجہ اور بے شرمو، اسی دجل اور بے ایمانی کی وجہ اور سے تو نہیں میں نے سمجھ آئی تمہیں ان کو کانٹیکس کی، نہ ساتھی سمجھ ہے. نہیں آئی. تسی گانا کٹنا شروع ہو جاندے فٹافٹ. انہوں اب کانٹیکس سمجھ کی میں آ سمجھ گئی نہیں ہے؟ آئی. نہیں اب سمجھ میں آ گئی ہے. منو تو پہلے ہی سمجھ آ گئی جو تسی گل کر رہے ہو، لیکن میرا سوال الگ ہے. تسی کیا ہے تسی دعائے مغفرت کرتے ہو، لیکن مرزا صاحب دے بقول جڑا بندہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دی حیات ہے کدھر رکھے مشرک ہے، وہ تو ہوگا مشرک. مشرک دی آپ دعا آپ اس کرنا تے اللہ طرف نے سختی نہ منع کیتا قرآن کریم او میں. یار تو اس طرف نہ جا، تمہیں علم ہے نہیں کسی چیز کا. ہر چیز کھلار کھلور کے تو نکل جانا ہے، پتہ تین ہے نہیں. کہ مشرک دی دعا کی جا سکتی ہے مشرک واسطے. اللہ آپ کو علم نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جس کو جواب کا 5% بھی نہ پتا ہو اس کو میں جتنی مرضی تسلی سے جواب دے دوں کیا فائدہ. اچھا بھائی، آپ بتاؤ، آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھا اور پھر بھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی، کسی نبی کو مطلب نبوت نہیں ملے گا کسی کو. اور تو جی میرا جی بھائی سن لو، یہاں چلو. ابھی مجھے وہ قرآن کی آیت دے دو تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. آیت دو قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد میں کسی کو نبوت نہیں دوں گا. وہ ہاں، آیت دے وہ دو. سورہ احزاب کی 40 جی میں نمبر. بھی دے دیتا ہوں ملک صاحب، آیت مبارکہ دے دیتا ہوں کہ مشرک کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا ہے. دعائے مغفرت تو دور کی بات ہے، قبر پر بھی اور کھڑے ہونے سے جاہل منع اکبر، کیا. اور جاہل اکبر مشرک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حجت دلیل قائم ہو گئی ہو، اس کے بعد بھی وہ نہ مانے. پھر مشرک وہ نہیں ہوتا جس کے پاس علم اور تعلیم نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، اسے مشرک قرار دیتے رہو. بے وقوف انسان، جاہل اکبر. ملک صاحب یعنی آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہوئے مر گئے وہ مشرک نہیں تھے، کیا بالکل یہ نہیں کہنا تھے، چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں تھے. جن کو اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچا بالکل وہ مشرک، تو وہ نہ اچھوں میں نہ خرابوں میں. ان کو تو کسی کا پیغام ہی نہیں پوچھا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کسی معاملے میں. ہاں اگر انہوں نے اخلاقی طور پر کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے تو اس قانون کے تحت انسان کو نقصان پہنچانے کے تحت جو دنیا میں بھی قانون ہے حکومتوں کا، ملکوں کا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ کر ضرور فرمائے گا کہ تو انہوں نقصان کیوں پہنچایا.